अस्सलाम वालेकुम। मैं राशिद उस्मान आपको एक नई झील के सफ़र के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम सफ़र करेंगे पिंडी से वादी नीलम की एक बहुत मशहूर झील रती गली तक। पिछले कुछ टाइम से रती गली काफ़ी फेमस हुई है। उसकी वजह इसकी खूबसूरती के अलावा ये है कि इसके बेस कैंप तक जीप का पहुँच जाना। पहले आप जाते थे, चाहे आप नारान से जाएँ या आप नीलम से, आपको सारा ये रास्ता हाइकिंग करके ऊपर झील तक पहुंचना पड़ता था। कहीं पे भी घूमने चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, उसकी जो आइडियल टाइमिंग होती है जाने की, देखने की, वो बड़ा मैटर करती है। अब लोग चले जाते हैं, वो पिक्चर्स फिल्म में देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वो सोचते हैं हम जब भी जाएंगे तो हमें व्यू इस तरह का मिलेगा, लेकिन अक्सर लोग वहाँ पे जाके मायूस हो रहे होते हैं। है ना आपको झील अट्रैक्ट करती है, ना रास्ता आपको मुतासर करता है। और इतनी तकलीफ़ देख के बाद जब बंदा मायूस वापस आ रहा होता है तो वो बिल्कुल टूटा होता है। और ये एक्सपीरियंस लोगों के साथ 80-85% है। तो इसमें इसके आइडियल टाइम पे भी बात करेंगे, आपको कब जाना चाहिए। जब आप जाएंगे तो झील आपको पूरे जोबन के साथ मिलेगी, पूरे अपने हुस्न को समेटी हुई मिलेगी। तो आज का सफ़र शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश है कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो हम थोड़ा आज हट के सफ़र करेंगे। अगर मोस्टली केसेस में होता है कि आपने इस्लामाबाद से पिंडी से जाना है नीलम, तो आप जाते हैं मरी के रास्ते से, यानी मरी कोहाला से मुजफ्फराबाद और फिर मुजफ्फराबाद से आगे वादी नीलम। तो मैं जा रहा हूँ इस बार हज़ारा मोटरवे एबटाबाद से होके। ये मोटरवे नहीं बनी है। जो सीज़न होता है स्पेशली आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इसकी सराउंडिंग बड़ी खूबसूरत होती हैं और एक तरह से उस रूट पे मरी जाने वालों का रश होता है। अगर आप इस साइड से जाते हैं तो इसमें अगर आपका मूड बने आप एबटाबाद विज़िट कर सकते हैं, आगे आप नारान का गान जा सकते हैं, वहाँ से वापसी पे वादी नीलम जा सकते हैं। खैर पिंडी से सफ़र शुरू हुआ हज़ारा मोटरवे से होते हुए गड़ी अबीबुल्ला के रास्ते पहुँच के मुजफ्फराबाद। तो मुजफ्फराबाद भी काफ़ी खूबसूरत शहर है। सीज़न में इसके मज़ाफ़ात भी, और स्पेशली जब इसे आप इसके व्यू पॉइंट से देखते हैं जो मुजफ्फराबाद शहर के ऊपर 3-4 जगह पे बने हुए हैं, तो ये आपको बड़ा ही अट्रैक्ट करता है और बिल्कुल यानी इस तरह से लगता है कि शायद ये यूरोप का कोई कंट्री है और आप उसे यहाँ देख रहे हैं। तो बड़े अच्छे मज़ाफ़ात हैं, बड़ा अच्छा शहर है। मुझे भी एबटाबाद के बाद जो शहर पसंद है वो मुजफ्फराबाद है, बहुत खूबसूरत है। और से हम लोग निकल रहे हैं आगे द्वारियां के लिए। द्वारियां वो मकाम है जहां से आपको जीपें मिलती हैं रती गली झील तक जाने के लिए। इधर आप गाड़ी छोड़ते हैं, उसके बाद जीप पकड़ के जाते हैं रती गली बेस तक। तकरीबन 3-3.5 घंटों का ट्रैक है। टोटल कोई 25 किलोमीटर है। बड़ा टफ सा रास्ता है। बारिश के केस में ये बहुत ख़तरनाक है। चंद बूंदें गिरने की देर है तो ये मिट्टी ऐसी है कि स्लिपरी हो जाती है। तो इस साइड पे भी मल्टीपल एक्सीडेंट हैं, रिपोर्ट होते रहते हैं, लेकिन अल्लाह से मदद मांग के अल्लाह की हिफाजत में आप पहुंच जाते हैं रती गली बेस कैंप। बीच का रास्ता अंतहाई ख़तरनाक। आप जीप में अचकोले खाते जाते हैं। जब ऊपर पहुंचते हैं तो कमर सीधी करना भी महाल होता है। एक ये सारी जीपें बड़े पुराने मॉडल की हैं। हमारे मुल्क की जो इकानमी है, जो गुर्बत है, तो यहाँ पे उस तरह की जो आपकी कंफर्टेबल जीप्स वगैरह होती हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे मुकद्दर में है शायद इस तरह की जीपों में झटके खाना और टूट के ऊपर तक पहुँचना खुदा की कुदरत देखने के लिए। लेकिन लगता ये भी है कि आप जितने थके होते हैं तो शायद मनाजर आपको इतने ही अच्छे लगते हैं। तो खैर बेस कैंप एक अच्छी साइट बनाई हुई है। आपको कैंप वगैरह मुनासिब मिल जाते हैं, खाने पीने का भी इंतज़ाम हो जाता है। निस्बतन ये लोग बेहतर हैं जिस तरह ये सामान लेके जाते हैं, लेकिन वो महंगाई नहीं है जो आपको नारान और मरी के पोर्शंस में मिलती है। वैसे भी जो कैंपिंग होती है मैं समझता हूँ कि आपकी होटलिंग से काफ़ी बेहतर होती है। अगर आप नेचर लवर हैं तो आप काफ़ी उससे एंटरटेन भी होते हैं और ये आपको काफ़ी अट्रैक्ट भी करता है। कैंपिंग साइड में रात गुजारें और सुबह ईजी हो के झील तक जाएँ। अच्छा, द्वारियाँ से जो जीप आप ऊपर लेके जाते हैं तो वो आपको आने जाने का जो रेंट होता है वो चार्ज करते हैं। उसमें आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप एक दिन में वापस आ जाएं या दूसरे दिन वापस आएं, जीप आपके लिए वेट करेगी। तो लोग होते हैं जल्दी में, कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता, वो सोचते हैं कि शायद झील को देख के हाथ लगा के कुछ पिक्चर वगैरह लेके हम वापस आ जाएंगे। तो ऐसे लोग रास्ते में भी ख़राब होते हैं, जीप में जाते हुए ख़राब होते हैं, जब बेस कैंप से ऊपर हाइकिंग कर रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी ख़राब होते हैं, और जब वापस आ रहे होते हैं तो उसमें और ज़्यादा ख़राब होते हैं। जब
واپس کرن میں آ کے رکتے ہیں تو وہ جگہ یہ دیکھ کے گئے ہوتے ہیں، نہ آپ اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں اور نہ آپ مظفر آباد تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو باقی جھیل کا جو میں سمجھتا ہوں کہ حسن ایسا ہے کہ یہ جھیل مسٹ آپ سے ایک دن مانگتی ہے کہ آپ 4-5 گھنٹے مسٹ اس پہ گزاریں۔ یہاں موسم بڑا انپریڈکٹیبل سا ہوتا ہے، کبھی بارش، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے حساب سے جھیل کا اپنا کلر اور اس کی سراؤنڈنگ کے جو کلر وغیرہ ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اور آپ کو ہر کچھ منٹ، کچھ ساعت کے بعد ایک نیا منظر ملتا ہے جو دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ جب بھی جائیں ٹائم لے کے جائیں، 1 ڈے کے ٹرپ پہ کبھی نہ جائیں۔ جھیل پہ جا کے پچھتاتے ہیں آپ کہ شاید میں ٹائم لے کے آتا، جیپ والے کو نہ بتایا ہوتا کہ مجھے واپس آنا ہے۔ اس کیس میں نہ آپ اوپر رک سکتے ہیں، نہ آپ کو مسٹ نیچے آنا پڑتا ہے، لیکن آپ بڑے بوجھ دل کے ساتھ آتے ہیں، ایک تھکاوٹ ہوتی ہے، اور دوسرا آپ کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید میں ایک دن لے کے آتا۔ تو اگر صبح آپ بیس کیمپ سے اوپر جھیل تک جائیں، آپ 12-1 بجے تک اپنا ٹائم گزاریں، اس کے بعد 2-3 بجے نیچے آئیں، واپس آپ کوئی 4-5 بجے پہنچ سکتے ہیں دواریاں سے اگر آپ نے اوپر جانا ہے شادرہ تو آپ شادرہ نکل جائیں، اگر نیچے آنا ہے تو آپ آ سکتے۔ باقی یہ ایک لافانی حسن کی جھیل ہے۔ مستنصر حسین تارڑ نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس جھیل کا حسن ایسا ہے کہ کسی بھی انسان کو فاتر العقل کر سکتا ہے۔ وہ اس سینس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ جا کے ضد پکڑ لے، ضد بنا لے کہ جی میں نے یہاں پہ رہنا ہے اور زندگی گزارنی ہے اور واپس نہ آنا چاہے، تو وہ کہتے ہیں لوگ اسے پاگل سمجھیں گے، لیکن اس کا حسن ایسا ہے کہ کسی کو بھی عقل سے فارغ کر سکتا ہے۔ تو جھیل سے نیچے ایک چھوٹی جھیل ہے جو سپل وے سے پانی آتا ہے، اس کا سپل وے سے پانی ایک واٹر فال کی فارم میں آتا ہے، اور وہ بھی بڑا دیکھنے لائق ہے۔ بڑی بڑی چٹانوں کے درمیان، سبزے کے درمیان کافی ہائٹ سے پانی نیچے گرتا ہے، اور نیچے پھر آگے ایک جھیل چھوٹی بنی ہے۔ تو یہ بھی کمبینیشن دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اور بلکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب یہاں تک پہنچتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہی جھیل ہے جسے وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو خیر آپ بیس کیمپ سے پہنچ سکتے ہیں اوپر تک کوئی پونے گھنٹے کی ہائکنگ کر کے۔ اگر آپ نہیں چل سکتے، ایزیلی آپ کو خچر وغیرہ ادھر سے مل جاتے ہیں، تو ان پہ آپ جا سکتے ہیں اوپر تک۔ تو جب آپ جھیل پہ آتے ہیں تو اس کا حسن ایسا ہے کہ آپ دانگی رہ جاتے ہیں، نہ آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، نہ راستے کی تکالیف کا احساس ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کے حسن میں ہی بندہ غرق ہو جاتا ہے۔ میں شاید غرق کا لفظ صحیح استعمال نہیں کر رہا، گم آپ کہہ لیں، لیکن غرق کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ بندہ یہاں پہ جا کے رہتا ہی نہیں ہے، یعنی اپنے سینس میں ہی نہیں رہتا۔ بڑی خوبصورت جھیل ہے، سراؤنڈنگ پہ جو پہاڑ ہیں ان میں بعض جگہ پہ سبزہ ہے، بعض جگہ پہ گلیشیئر پڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ارلی سیزن میں جائیں تو نیچے برف ہوتی ہے، وہ فلوٹ کر رہی ہوتی ہے، برف کے بڑے بڑے ٹکڑے سین ہوتا ہے، وہ آپ کو کافی اٹریکٹ کرتا ہے۔ بالکل ہی ایک عجیب، ایک نئے انداز کی چیز ہوتی ہے لوگوں کے لیے، اس طرح سے کہ جس طرح وہ مرغابی جو پرندے ہوتے ہیں وہ اس کی جو سرفیس ہے اس کے اوپر کیا ہے کہ وہ تیر رہے ہیں، اپنا موج مستی کر رہے ہیں۔ علی جھیل کو دیکھنے کا جو سب سے آئیڈیل ٹائم ہے وہ ہے جولائی سے اگست، 2 سے 2.5-3 مہینے آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی جولائی کے شروع سے لے کے ستمبر کے مڈ تک۔ تو جب بھی جائیں کوشش کریں کہ جولائی میں، اگست میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگست میں پلان کریں، جب بارشیں وغیرہ نہ ہوں، بارشوں کی موسم کی صورتحال دیکھ کے آپ ٹریول کریں، کافی انجوائے کریں گے۔ بارش کے کیس میں لاسٹ ایئر میں یہ بڑا وکٹم تھا فلڈ وغیرہ کا، کافی جانی نقصان بھی ہوا ہے کہ پہاڑی ایریا ہے، کہیں پہ بھی کلاؤڈ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس سے سڈن اتنا بڑا سیلاب آتا ہے کہ کوئی بندہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ لاسٹ سیزن میں بھی لوگوں کی جو جیپیں وغیرہ تھیں وہ بھی مقامی لوگوں کی سیلاب اٹھا کے لے گیا۔ کچھ لوگ تھے پنجاب سائڈ کے، وہ بھی اس کے پانی میں بہہ گئے تھے۔ تو اس وجہ سے جب بھی پلان کریں کوشش کریں کہ جب موسم وغیرہ کے حالات نارمل ہوں تو اس وقت اس کے لیے سفر کریں۔ تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں خوبصورتیوں کے سفر کی کسی حسین اور داستان کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔